Wow. Hey guys, so na kami diri sa Talaingod guys, and it's so beautiful. Also, do you want to see my beautiful face? Okay, you can't see it. It's too bright. It's too high up. Oh, may tao. Naulaw ko. Nami sa viewing deck sa Talaingod guys. Tadang! Hello. Somebody shouting in there. Wait. Dripod guys. Hello Davao del Norte. Video ko guys. This is my space. Tapos tanawa ilang gumamela guys. It's white. It's very rare. Di mo kitag white gumamela sa Panabo. Sa inyong lugar. Laka anindot diri oy. Wait lang. Kautoton ko guys. Di man guro ni masuko ni mga tanom diri mangutot ko no. Ano lang. Naman ako mga kauban sa research guys. Maura to nilang gibuhat guys. Picture. Kuan-kuan sa simento. Gahi ba? May nidot nga view dere. Hawa da, Kelben. Lululul na nag-video.